सालंदी नदी रे बन्या आसीबा फलरे तलिया अंचल एवं जलमग्न होईछि। उपर मुंडरे सालंदी नदीर बन्या जल कमिछि। विपद संकेतर बहुत तले मध्य कमिछि, प्रभावित होछि बन्या जल हेले तलिया अंचल एबे भी जलमग्न होईछि। आमे अछु ये होछि भद्रक ब्लॉक अधीनस्थ अन्नपाड़ा पंचायत राजमुकुंदपुर गाँव ये होछि जेना साई रे आमे रहिछु, जेउठी कि जेना साई रे एबे भी आंठुए उंचर पानी रही एवं ए जो गाँव जो 20 ରୁ 30 परिवार रही संपूर्ण भाव में विच्छिन्न हो जाती एवं संपूर्ण भाव में एठाकू आसवाक हेले एकमात्र साहा भरोसा होउचंती ओड्राफ टीम। आपन जानचंती ओड्राफ जवान माने जेपरि भाव में बन्यार विभीषिकार किपरि भाव में लोक माननकु सहायता करूचंती एवं लोक माननक पाखरे पहुँचुचंती ए कहि परिबा जवान को जेते धन्यवाद बा कृतज्ञता जनइले भी तांको पाखरे आमे ऋणी होबा। कारण अनेक लोक एबे झाटीमाटी घरे रहउचंती, पानी रे रहउचंती, तांको पाखरे सुखिला खाद्य पहुँचाइया पई ये सब माध्यम साजिचंती ए जो ओड्राफ जवान माने। एवं देखि परतु आमे किपरि भाव से जेना साई रे रहिचु, देखंतु माटी एवं चौरा भी मध्य बुड़ी जाइछि एवं माटी झाटी जो घर रही सी भी मध्य गली पड़े, किसी बंध गली पड़े एवं कबाड़ जेहेतु कांथ गली पड़ो से बाउंश डेरा भी मध्य दि जाइए। देखिपे माउसी जनक बसुँच मौसा भी जड़े छिड़ाई प्रतिक्रिया नवा किपरि भाव में पानी आसला कौदिन एवं कौन बर्तमान स्थिति। पानी तो आसला रात आसला कि रात आसला बेलू पानी पड़े कड़क बाहर जापर गोरु छेली नहीं छाड़ी आउर 6-7 दिन है पानी भर रही पूरा बुड़ी बुड़ी एति पानी होता ओल्ला एति पानी होता यार टे कमी जाए पानी पानी टे कमुची निश्चित भाव में आज प्रतिक्रिया नवा माँ अच्छा जोड़ी माँ ये पानी आम देखु आपण पूरा घर दुआर लगी पानी केतले आसला बर्तमान कौन स्थिति राति आइला पानी आ कुआडू जाई परिमन आ रहिन छिड़गनी आ कोन करिमन बिला पाकर घर पानी देखला घर सब कड़कड़ छाड़ी जाउची 3-7-8 छेली आ जाई पाइन आ कोन करिम चुली रो पानी पसिगला चुली भांगला खाइम कुम तो रुसे करी आनी दउचंती खाउछु झाड़ा भी टिके सुदा आमे जाई पारुन तो लाटिन पानी पीवा पानी टियल पा बुड़ी जाइए से कन्ना कपड़ा देकरी बाहर कर दे आगर पानी पछ पानी से तो तथा गुड़िया गुड़िया बात से मुंडे पी दे आ कौन कर पानी भी ठीक से ना पानी नहीं पीपा नहीं छुट गुड़िया गुड़िया पानी टियल पाटी बुड़ी आमर कांत घर से घर पाए बांगलान सब ठेकरा कते ठेकरा दिया देखते सारे आ ये पकर ठेकरा से पकर ठेकरा आ कौन कर बहुत कष्ट रही आ कौन चबा पड़े जाता छेली गुरु छाड़ी जापारे आम सीना आम जीवन को साथ देमु सी फेर आमको नहीं रही फेर आम कौन करमु आ कौन करमु। निश्चित भाव में बन्या उपर मुंडरे कमुची हेले तल मुंडरे दुख बढ़े देइछि बन्या विपन्न मान पाखरे एवं एबे भी मध्य जो जलमग्न तलिया अंचल लोक मैंने अच्छी वास्तव में एका बेले ही साहा होइचंती वर्तमान ओड्राफ्र जवान माने एवं आमे प्रतिक्रिया सीधा सड़क नवा से ओड्राफ जवान मानकर प्रतिक्रिया नवा जो मैंने एठरे आसी किपरि भाव में लोक मान पाखरे सुखिला खाद्य पहुँचाऊँच एवं लोक मानकु मध्य जेकोसी दरकार पड़े से ऊपर को स्थानांतर करुँच। आज्ञा आम देखुँ आपण साहा एकमात्र काम्य अनेक लोक मानकु बन्या विपन्न मान पाखरे पहुँचती किभला जणी रोचे लोक पाखे केते लोक रेस्क्यू कले बर्तमान आम जगतसिंहपुर ओड्राफ यूनिट आसचु आम 4-5 दिन है प्रथम आम धामनगर ब्लॉक रे काम करूँ सेठू काम सारापर काली ठारू आसिक भद्रक ब्लॉक रे काम करुँ ये अन्नपाड़ पंचायत रे काम करुँ आम लोक मान पाखे तुरंत केमिति खाद्य पहुँचो मेडिसिन पहुँचो लोक मैंने कहार मेडिकल प्रोब्लेम है केमिति नहीं कि एठू मेडिकल रे पहुँचा जाए आम्बुलांस पाखे पहुँचेवा जाए आम सबु प्रकार लोक मान साहाय्य सहयोग करने आम सहित भी ये पंचायत सरपंच अच्छा से भी आम सहित रोचे से आमको बाट देखा कौटी जहाँ दरकार रिलीफ देवा मेडिसिन पहुँचवा किए मेडिकल जीवे कौ लोक माने पानीबंदी भितर अच्छा उपरिस्थ स्थान को नेबा ऊपर जगह नहीं छाड़ा एम सबु प्रकार साहाय्य करूँ। और निश्चित भाव में देखिपे जवान मानकर कार्यकलाप जिते कहले भी कथा सरीब नहीं एबे भी अनेक लोक मान पाखे पहुँचती प्रतिक्रिया नवा। आज्ञा आम देखुँ आपण मानकर जो परी भाव में सहयोग रोचे एबे भी ए गाँव में पानी आंठिए रही लोक मैंने पूरा यातायात कर कौन पाखे सुखला खाद्य आदिकन नायक आम घरटा भी राजमुकुंदपुर मु बीजेपी भी जिला टीम रे अच्छी किंतु आज दुखर कथा आमर राजमुकुंदपुर गाँटी आपणकर सालंदी और नालिया मझी मझी जगार जो माने भयंकर पानी आसला ता द्वारा
ଶାଳନ୍ଦୀର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମ ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ର 30 ଫୁଟର ଘାଇ ହେଲା। ଘାଇ ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ରାଜମୁକୁନ୍ଦପୁର ଜେନା ସାହି, ଏଠି ପାଖାପାଖି 20-22 ଘର ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ଏମାନେ, ଏଙ୍କର ମାଟି ଝାଟି ଘର, ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ହେଇପାରିନି ଏବଂ ସେ ମାଟି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲା ଅବସ୍ଥା ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମ ଡେ 1ରୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ବୁଲିଥିଲେ। ଘାଇ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ 4 ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇ କରିକି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ କାଲି ବିଧାୟକ ପଠାଇଥିଲେ, କାଲି ରାତିଠାରୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ଆମେ ରାଜୁଆଳି, ଆଙ୍କପଦା, ରାଜମକୁନ୍ଦପୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିବରମପୁର, ଦେଉଳପାଳ, ଏମିତି ଯେଉଁ ପାଣି ଘରରେ ଯେଉଁ 4-5ଟି ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ୱାଲେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର 8ଟି କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ। ଆଜି ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସକାଳେ ବିଧାୟକ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ସିଏ ବି ଗୋଖାଦ୍ୟ ଆଜି ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗାଈମାନେ ଆଜି ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୋସମ୍ପଦ ସେ ଆଜି ବିପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତ ଯାହା ହେଲେ ସେମାନେ ତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ବି ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆଜି ଏଠାକୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ମେଡ଼ିସିନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭଦ୍ରକ ଯିବେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସରପଞ୍ଚ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ଆପଣ ଗାଁରେ ଏତେ ବନ୍ୟା ଦେଖିଲେଣି, ଏଭଳିଆ ପାଣି ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ କେବେ? ନା ନା ହେଇଥିଲାନି, ହେଇଥିଲାନି। ଏଇ ପାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଆଗରୁ ଏତେ ହେଇଥିଲାନି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ? 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 80 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳିଆ ବନ୍ୟା ଦେଖିନଥିଲେ? ନା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ନା ଫାଷ୍ଟ କାହିଁକି ହବ, ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ବନ୍ୟା ଏଭଳିଆ? ହଁ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏତେ ପାଣି, ପୁଣି କେତେ ଏଇଟା ବଡ଼ ପାଣି ଆସିଛି। ବଡ଼ ପାଣି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି? ଏ କୁହନି, ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ, ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦୁଇଟା ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ଆମେ ବାହାରିକି ବାହାରି ପାରୁଛୁ ନା ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯାଇପାରୁଛୁ ନା? ପିଇବା ପାଣି? ପିଇବା ପାଣି ଟିଏଲ ଅଛି, ସେ ଲୁଗା ଟିଏଲ ଦିହରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼େଇକିରି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ମାନେ ସେ ପିଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି? ସେଇଆକୁ ପିଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏବେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି? ହଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଖ ତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜେନା ସାହିରେ କିପରି ଭାବରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଉଞ୍ଚର ପାଣି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଜମି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି କମିଛି, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ, ହେଲେ ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଖାଦ୍ୟ। ଭଦ୍ରକ ଅନ୍ନପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜମକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମଳୟ ମହାଳିଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।